Ich habe keine Ahnung. Weißt du was? Bitte ruf mich bald an. Danke. Tschüss. Hallo Uwe, hier ist Frank. Sag mal, gehst du auch zu der Party von Sabine? Hast du schon ein Geschenk? Ich habe keine Ahnung, was ihr gefällt. Weißt du was? Bitte ruf mich bald an. Danke. Tschüss. Lies die Aufgaben 1 und 2. Jetzt hörst du die erste Nachricht am Telefon. Hallo, hier spricht Julia. Danke für die schöne Postkarte aus dem Urlaub. Ich rufe morgen nochmal an. Bis dann. Du hörst die erste Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zur Aufgabe 1 und 2. Hallo, hier spricht Julia. Danke für die schöne Postkarte aus dem Urlaub. Ich rufe morgen nochmal an. Bis dann. Lies die Aufgaben 3 und 4. Jetzt hörst du die zweite Nachricht am Telefon. Hallo Emma, hier ist Karl. Sag mal, bist du mit der Hausaufgabe in Mathematik schon fertig? Ich verstehe mal wieder absolut nichts. Kannst du mir vielleicht helfen? Ruf mich bitte schnell an. Ich bin bei Klaus. Die Nummer hast du ja. Vielen Dank. Du hörst die zweite Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zu Aufgabe 3 und 4. Hallo Emma, hier ist Karl. Sag mal, bist du mit der Hausaufgabe in Mathematik schon fertig? Ich verstehe mal wieder absolut nichts. Kannst du mir vielleicht helfen? Ruf mich bitte schnell an. Ich bin bei Klaus. Die Nummer hast du ja. Vielen Dank. Lies die Aufgaben 5 und 6. Jetzt hörst du die dritte Nachricht am Telefon. Hallo Martin, hier ist Laura. Was machst du eigentlich heute Abend? Ich gehe mit ein paar Freunden aus dem Sportverein ins Kino. Möchtest du vielleicht mitkommen? Wir treffen uns um 7:15 vor dem Europakino. Der Film fängt um 7:30 an. Hoffentlich bis heute Abend. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zur Aufgabe 5 und 6.
Hallo Martin, hier ist Laura. Was machst du eigentlich heute Abend? Ich gehe mit ein paar Freunden aus dem Sportverein ins Kino. Möchtest du vielleicht mitkommen? Wir treffen uns um 7:15 vor dem Europakino. Der Film fängt um 7:30 an. Hoffentlich bis heute Abend. Teil 2. Du hörst 2 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es Aufgaben. Kreuze an, richtig oder falsch. Du hörst jedes Gespräch 2-mal. Beispiel: Simone geht mit Klaus ein Eis essen. Hallo Simone, wie geht's dir? Hallo Klaus. Danke, mir geht's sehr gut. Ich habe in Mathematik eine Eins und deshalb lädt mich meine Mutter heute zum Eisessen ein. Na dann herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Eisessen. Tschüss. Tschüss, Klaus. Hallo Simone, wie geht's dir? Hallo Klaus. Danke, mir geht's sehr gut. Ich habe in Mathematik eine Eins und deshalb lädt mich meine Mutter heute zum Eisessen ein. Na dann herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Eisessen. Tschüss. Tschüss, Klaus. Lies die Sätze 7, 8 und 9. Jetzt hörst du das erste Gespräch. Hallo Christoph, wie geht's dir? Warum warst du nicht in der Schule? Och, mir geht's nicht so gut, Ulla. Seit 2 Tagen habe ich Bauchschmerzen. Das tut mir aber leid. Hast du was Schlechtes gegessen? Nein, ich glaube, ich bin einfach krank. Mein Bruder hatte schon vor einer Woche Bauchweh und jetzt habe ich es eben. Na dann, gute Besserung. Danke. Morgen bin ich hoffentlich wieder gesund. Du hörst das erste Gespräch noch einmal. Markiere dann für die Sätze 7, 8 und 9 richtig oder falsch. Hallo Christoph, wie geht's dir? Warum warst du nicht in der Schule? Och, mir geht's nicht so gut, Ulla. Seit 2 Tagen habe ich Bauchschmerzen. Das tut mir aber leid. Hast du was Schlechtes gegessen? Nein, ich glaube, ich bin einfach krank. Mein Bruder hatte schon vor einer Woche Bauchweh und jetzt habe ich es eben. Na dann, gute Besserung. Danke. Morgen bin ich hoffentlich wieder gesund. Lies die Sätze 10, 11 und 12. Jetzt hörst du das zweite Gespräch. Hallo Jens, was machst du denn morgen Abend? Willst du mitkommen zu Bernd? Wir lernen zusammen für die Chemiearbeit. Tut mir leid, Markus. Morgen ist doch Mittwoch und da trainiere ich immer Fußball. Ach ja, richtig. Schade. Aber vielleicht können wir ja schon am Nachmittag lernen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich spreche mal mit Bernd und rufe dich dann an. Ja, gut. Dann bis später.
Du hörst das zweite Gespräch noch einmal. Markiere dann für die Sätze 10, 11 und 12. Richtig oder falsch. Hallo Jens, was machst du denn morgen Abend? Willst du mitkommen zu Bernd? Wir lernen zusammen für die Chemiearbeit. Tut mir leid, Markus. Morgen ist doch Mittwoch und da trainiere ich immer Fußball. Ach ja, richtig. Schade. Aber vielleicht können wir ja schon am Nachmittag lernen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich spreche mal mit Bernd und rufe dich dann an. Ja, gut. Dann bis später. Schreibe jetzt deine Lösungen 1 bis 12 auf den Antwortbogen. Ende des Prüfungsteils hören. Sudah? Udah, Frau, ya, Frau. Oke, coba dijawab nomor 1. Nomor 1 itu eine Postkarte, Frau. C. 2, Yang kedua, A. In Zweitagen. B. OB Morgan ya. Mm-mm. Oke. Kalau tiga sih kayaknya tadi ada bilang matematik ya, Frau. Berarti jawabannya In adalah matematik B. 4. Kalau yang keempat, Zuhause, Frau. By einem point. A. Oh, oke. Kelima kayaknya C, Frau. Tadi dengar kalau tidak Kino. Good. Eh, yang keenam itu B. Sorry, bukan B. A. Halb ach. Good. Kalau yang B spell nomor 7 false. Good. Eh, ach, richtig, Frau. Mm-mm. Richtig. 9. Ini richtig atau false ya? All. 9 false kayaknya, Frau. Mm-mm. Sen false, Frau. Hmm. Sen itu adalah dia Rifki. Oh, richtig. Oke, Frau. Lalu? 11 false. Mhm. 12 richtig. Good. Oke. Sekarang saya mau kamu lihat dulu ke bagian buku gramatik. Nah, di buku gramatik ini ada Deutsch aber Hallo, gramatik hubungan ya. Kita akan coba untuk bahas. Nah, review lagi materi dari awal sampai akhir ya. Apa aja yang sudah kita kerjakan atau kita pelajari di A1 ini. Pertama adalah konjugasi atau perubahan endung dari kata kerja. Seperti biasa, semua kata kerja itu pasti mengalami konjugasi. Berdasarkan apa? Subjeknya I, belakangnya E, du ST, RZ ST, wir EN, IR T, ZZ EN. Tapi ada pola khusus di mana kalau yang beraturan itu setelah dihilangin EN-nya, ternyata akhirnya T atau D, maka untuk subjek do dan RCS-nya ditambahin E, diselipin ya.
Nah, tapi kalau dihilangin EE-nya ternyata akhirnya adalah Z, S, double S, dan lain sebagainya. Untuk di bagian do-nya, nggak usah ditambahin ST, cukup tambahin T doang. Ya, itu kalian beraturan. Kalau to be seperti ini, konjugasinya nggak usah saya bahas, kamu sudah bisa. Nah, kalau untuk kata ganti orang, nominatif artinya jadi subjek. Ada apa aja, Frau? Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Ini juga udah oke. Nah, kalau mau bikin kalimat, kalimat itu kan ada Aussagesatz, ada Pragesatz. Aussagesatz itu artinya adalah kalimat berita. Ingat, kata kerja selalu di posisi kedua. Yang lainnya boleh dibolak-balik. Tapi kalau kalimat tanya itu ada dua, yaitu kalimat tanya yang pakai W questions atau yang ya oder nein frage. Kalau yang W questions, kata kerjanya di nomor satu, baru diikutin, kalimat tanyanya atau kata tanyanya di posisi pertama, baru diikutin kata kerja dan lain sebagainya. Kalau kalau yes or no question, dia kata kerja langsung ya, gitu. Ini juga udah bisa saya rasa, jadi nggak usah saya bahas terlalu dalam. Nah, kata kerja yang tadi beraturan, yang di sini nggak beraturan. Nggak beraturan berarti biasanya ada apa? Ada perubahan vokal, terutama di subjek do dan RCS. Ada apa aja perubahan vokalnya? Ada A jadi A umlaut, E jadi E jadi IE, A jadi AU jadi A umlaut U ya. Berikut adalah perubahannya, kamu tinggal lihat. Nah, lalu kata benda itu punya yang namanya artikel atau gender. Untuk maskulin der, feminim di, netral das, plural di. Ini kalau di dalam bentuk nominatif sebagai subjek. Nah, kalau di dalam bentuk single kan der di das. Tapi kalau di dalam bentuk plural, artikelnya di, dan kata benda itu memiliki perubahan. Ada yang nggak usah ditambahin apa-apa, ada yang tambahin umlaut di vokal pertama, ditambahin umlaut dan ditambahin di belakangnya. Terus cuma ditambahin juga ada, tambahin tambahin umlaut dan tambahin n atau en, dan ditambahin s ya. Ini juga kamu tinggal lihat aja. Nah, unbestimmte artikel itu artinya adalah untuk yang sebuahnya ada ein atau eine. Ein untuk yang maskulin dan netral, eine untuk yang feminim. Kalau plural udah pasti nggak punya karena kan kalau plural kan lebih dari satu ya. Itu. Kalau untuk negasi atau negatif itu kita bisa menggunakan nih sama kind. Bedanya apa nih sama kind? Nih itu untuk negatifnya buat kata kerja, buat adjektif, keterangan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kind itu untuk jumlah ya, untuk nomen. Lalu sapaan ini udah nggak usah saya bahas. Nah ini gender, der, didas. Ini eh, maskulin, ciri-cirinya seperti ini, udah pernah kita bahas. Feminim seperti ini, netral juga seperti ini ya. Lalu nomen komposita itu artinya adalah kata benda yang disatukan. Berarti kata benda satu dan kata benda yang lainnya kalau disatukan membentuk kata benda yang baru. Artikelnya menggunakan apa? Menggunakan artikel dari kata benda paling belakang. Contoh, der Kafe sama di Maschine. Jadi di cafe machine. Artikelnya menggunakan di, jadinya di cafe machine ya. Dan lain sebagainya. Bisa dengan nomen dan nomen, bisa dengan kata adjektif dan nomen, bisa dengan kata kerja dan nomen ya. Tinggal kamu kerjain lagi aja di sini. Adjektif udah jelas, kata sifat. Nah, ini yang kemarin kita sudah bahas, trendbar verben sama trendbar verben. Apa sih artinya trendbar verben dan ini trendbar verben? Jadi kata kerja yang bisa dipisah dan nggak bisa dipisah. Maksudnya apa? Kata kerja itu kan ada yang berdiri sendiri. Contohnya adalah kaufen. Kaufen tapi kalau misalnya beli sendiri artinya adalah beli. Tapi kalau ditambahin imbuhan, contohnya imbuhannya adalah ein, jadi einkaufen. Itu membentuk apa namanya itu makna yang baru ya. Nah, tapi kalau ditambahin ein itu berarti dia harus dipisah. Einnya di belakang, kauvennya posisi kedua. Kalau misalnya ditambahin verkaufen artinya menjual. Jadi
Itu nggak usah dipisah ya. Hmm, Ya. lalu kamu tinggal lihat dari contohnya untuk pengertiannya ya. Contoh di sini ada kata zuhen ya. Besuchen artinya membesuk atau mengunjungi. Di sini karena be itu tidak terendbar, jadi nggak usah dipisah. Langsung aja di posisi kedua, jadi Max besuh di tante. Lalu beda dengan uncommon. Common artinya come, tapi kalau uncommon artinya tiba. Tapi karena dia imbuhannya an, jadi dipisah. Maka ditaruh di belakang. Dazu kom un achen ur an. Gitu ya. Nah, lalu kita kembali ke nomen dan artikel akusatif. Akusatif itu sebagai apa? Sebagai objek. Bedanya apa? Bedanya terutama cuma di bagian maskulin. Maskulinnya kalau tadi der, sekarang jadi den. Contoh kalimatnya adalah Er ist den Kuchen. Paul kennt die Lehrerin. Ich trinke das Mineralwasser. Wir lesen die Bücher ya. Yang menjadi pembedaannya kalau akusatif itu berarti menjadi objek. Nah, perbedaannya paling cuma terlihat di bagian maskulinnya, artikelnya jadi den, kalau yang unbestimmte artikelnya jadi einen. Gitu. Lalu kalau negasi tinggal ditambahin kein, ini kata ganti orangnya ich, du, er, sie, es, tapi kalau orangnya jadi objek, jadi mich, die, in, dan lain sebagainya ya. Posesif artikel artinya adalah kepemilikan. Kepemilikan contohnya mine, dan lain sebagainya. Nah, tapi endungnya juga diperhatikan. Apakah kepemilikan itu posisinya menjadi subjek kah? Berarti dia jadi nominatif. Atau jadi objek kah? Dia berarti jadi akusatif. Atau jadi objek yang satu lagi, jadi datif ya. Jadi diperhatikan endungnya ya. Nah, lalu untuk masa lampau, kita punya preteritum. Tapi preteritum di A1 kita cuma bahas haben dan sein. Haben itu artinya memiliki, sein itu artinya to be. Untuk preteritumnya jadi hatten dan waren. Maka nanti kalau kamu bikin kalimatnya, kalau dalam bentuk masa lampau, bukan jadi haben. Contohnya, saya memiliki apel, ich habe einen Apfel. Tapi kalau saya bilang kemarin saya punya apel, berarti gestern hatte ich einen Apfel. Gitu ya. Jangan lupa diperhatikan untuk tempusnya. Keterangan waktu ini niemals artinya never, selten artinya kadang-kadang, manchmal, selten artinya jarang, manchmal artinya kadang-kadang. Ini satu ya artinya manchmal, ab und zu, hin und wieder ini sama artinya ya. Of atau häufig artinya sering, meisten kebanyakan, immer itu always. Nah, ini untuk bagian datif. Untuk bagian datif kita sudah bahas yaitu misalnya dia jadi objek datif atau kata kerja yang memang membutuhkan objek datif. Bedanya apa? Untuk artikelnya maskulin dan netral yaitu dem, feminimnya der, pluralnya den, dengan kata bendanya ditambahin n. Contoh kata benda yang butuh atau kata kerja yang butuh objek datif, danken. I danke dir, I danke dem Großvater, I danke dem Reporterin, I danke dem Mädchen, dan lain sebagainya. Untuk eine atau ainanya tinggal diganti aja belakangnya. Lalu kata ganti orangnya, kalau tadi objek akusatif ini, kalau objek datif adalah ini. Jadi diperhatikan nanti, perhatikan juga kata kerjanya. Apakah kata kerjanya butuh objek akusatif atau kata kerjanya butuh objek datif. Kemarin udah pernah saya sharing tabel katanya kalau nggak salah. Imperatif. Imperatif itu artinya adalah apa? Kalimat perintah. Kalimat perintah itu ada 3, Frau. Ada apa aja? Ini udah pernah kita bahas kan, Miron? Ya, Frau, sudah, Frau. Nah, yaitu pertama yang untuk do ya. Caranya gimana untuk do? Lihat aja konjugasinya. Contoh misalnya adalah kata gehen. Kita lihat ya. Gehen itu artinya pergi. Tapi kalau untuk do, maka jadi apa sih? Do get. Tapi kalau kita mau
bikin imperatifnya harus dihilangkan ST-nya. Maka Gehite. Nah, gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau Iya, untuk Bro. ir itu tetap sesuai konjugasinya. Berarti get gitu ya. Nah, tapi kalau untuk z itu ditambah sesuai dengan konjugasinya ditambahkan dengan subjeknya z. Berarti apa? Contohnya gehen Sie bitte gitu. Dan lain seperti itu ya. Tinggal kamu review-review lagi aja ya ke Ya, rekaman-rekaman. Bro. Oke, lalu apa lagi nih? Oke, imperatif, udah. Nah, ini perhatikan kalau kamu mau menulis kalimat, itu ada strukturnya. Ingat, kata kerja selalu ada di posisi kedua. Kalau di dalam di dalam kalimat itu kata kerjanya ada lebih dari satu, contohnya ada modal verben sama kata kerja biasa, maka yang kamu mengalami perubahan berdasarkan subjeknya tetap yang posisi kedua. Gitu ya, Miron ya. Ya, Misalnya Bro. ada kata schlafen. Schlafen artinya tidur. Oh, Klaus schlaf. Tapi kalau saya mau bilang Klaus harus tidur, harus bahasa Jermannya apa? Müssen. Tapi kalau untuk ini kan jadi model verben. Jadi Klaus muss schlafen. Yang dirubah cuma yang posisi kedua ya. Nah, ini ada perubahannya kalau misalnya dia diikuti dengan objek, keterangan tempat, keterangan waktu, bagaimana penempatannya. Kamu memperhatikan ini. Ini nggak saya bahas panjang soalnya ini Ya. lebih struktur ketika kamu menulis kalimat. Jadi kamu bisa bikin ini ditempel gede-gede kalau kamu mau bikin kalimat panduannya seperti apa ya. Oke. Ya, Bro. Ini model verben yang tadi saya bilang, model verben itu apa sih, Frau? Kata kerja bantu. Jadi fungsinya dia untuk membantu kata kerja yang ada untuk menambahkan atau memperkuat makna baru. Karena dia modal verben, posisinya kedua. Jadi posisi kedua, dia dirubah berdasarkan subjeknya. Kata kerja yang dasarnya ditaruh di paling belakang, tapi tidak mengalami perubahan, alias dalam bentuk infinitif. Ya, gitu. Ini Ya, Bro. preposisi kemarin kita udah bahas ya, ada aus, Ya. mit, bla 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 bla. Ini sebenarnya sudah dikasih tahu penempatannya dengan apa. Misalnya aus itu dari, diikuti dengan tempat, aus München contohnya, atau diikuti Oh, dengan iya. material, aus gelas, Most dari nice. gelas, maksudnya ya, dan lain sebagainya. Ini sih kamu latihan ya, gitu. Ya, Bro. Sorry, perfect itu artinya adalah perfect. Kemarin ini artinya masa lampau. Jadi diikuti dengan apa, Frau? Dengan haben atau sein. Bedanya pakai haben sama sein apa? Haben kata kerjanya tidak mengalami perubahan posisi. Kalau sein ini mengalami perubahan posisi. Seperti itu. Contohnya kalau baca pakainya haben, tapi kalau misalnya berangkat, berkendara pakainya sein. Terus bagian belakangnya itu pakai partisip cuai. Partisip cuai ini ada yang beraturan, berarti ge sama te. Kalau yang nggak beraturan berarti ada perubahan vokal, terus belakangnya en. Terus yang kalau yang campuran ada perubahan vokal tapi belakangnya t. Terus ada juga yang partisip cuainya yang pakai trendbar dan nih trendbar. Kalau yang nih trendbar cuma ditambahin, nggak usah ditambahin ge, tinggal diperhatikan aja apakah ini beraturan, nggak beraturan, atau campuran. Tapi kalau yang trend bar berarti disisipin ge di antara awal dan akhirannya. Dan terakhir ini adalah kata sambung. Ada oder, aber, sondern, den ya. Ini kamu sesuaikan dengan maknanya. Seperti itu. Dan ini yang kemarin kita bahas, ada juga preposisi yang diikuti dengan kasus akusatif. Ada apa aja? Ada bis, dui, se, gegen, ohne, tinggal kamu sesuaikan di dalam kalimat berdasarkan maknanya. Gitu ya. Oke? Ya, Bro. Ya, Bro. Oke. Dari susunan material yang udah kita bahas, ada yang mau ditanyakan, Miron? Tidak ada, Bro. Bro jelaskan sudah. Baik, Bro. Oke, terima kasih ya. Iya. Ya namanya kita kan masih ini baru kan Bro, jadi agak sedikit
Oke. Tapi pesan saya latihan ya, tetap karena Iya, bahasa itu nggak bisa. Kalau saya tidak ngajar, saya pun lupa bahasa Jerman, makanya saya masih ngajar. Tapi kalau kamu masih awal tidak diasah, apalagi kamu gitu ya, apalagi itu tidak akan tertanam panjang ya. Oke. ya, Frau ya. Besok kita sesi terakhir ya. Saya besok mau ambil latihan yang kayak gini. Jadi kamu latihan dulu aja di rumah pakai ini atau pakai Kursbu, di Ubungsbu juga ada latihan-latihan kayak gini sebenarnya. Tinggal kamu latihan-latihan, baca-baca. Besok empat-empatnya kalau kemarin kan dipisah-pisah ya. Besok empat-empatnya berarti besok ada sesi hören dulu, mendengarkan, baru lesson, baru sprechen, baru schreiben. Gitu. Oke? Ya, Frau. Sip? Ya, Frau. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Frau. Terima kasih. Oke, besok jam Sudah 2 pagi lengkap. ya. Ya, oke. Ya, Frau. Thank you. Terima kasih. Auf Ya, Wiedersehen. Frau. Auf Wiedersehen, Frau. Danke.